Sa nyumajuma no plumbers no ebi papa wonu wedding finshia aduonu so 57 years James Home wono no we plumber ewo eye Nottingham Sphere na Nottingham Sphere ho no wadi dwuma che papa na okokọ ye plumber dwuma na eye yane no WC no ene baby a ho no teta sabi nipa bayi ho na waye naked wo ho no no wono de oya no de camera no de siesie corner enti ma bi e mfinhia empim mienu ni edu nwotwe eye mfie miensa ni okoye na dwuma ma no ewo Nottingham Sphere ho no no wono na wo hwedin so say ni wabita eye technology eye ebi wo hanom okohu ya chese ode aposifo ba mu a ekoba se ehwehwemu akochene papa ya se wono na de bo honom a enyasem kotwa amanfo nakedness a wo hwe no enyasem kotwa kra wo honom aposifo aso ne pa chi ode na kotwe mu Yabani ebekroidien sempa ne ebeti ewo wiase mu apebi a wenya mfie no eduanum nson waya anwansem bi a kyerese age obibiada ensem fo binum na ka masem se nyansa de yede wo ade a papa ya ye de sebe wanye peni ade kra ni nyina ne se eye camera yi bi no de akwakobobo beebi amafo eja wo nan na kyerese toilet so ene se wo ye oba wo ye be ma se wo kọ eye tiefi bi ane na wo ntohwe ye tete ho na wo hwe wo ye oba so akosua kuman ebo ho ano wo hwe a de se de ne ho akyere na adapa ade enti papa enya kwan edi saa nyamransem ne se wo ye plumber na wo mo friend se wo mra na o mebe ye bibi ewo eye toilet ne so wo na kyerese janan bia ho enumu no odimi de camera yi bi ekobobo ho no ma me bi na nani kobo camera yi so wotimi e kyere aposifo se ehu se bibi wa ha se enumu e na aposifo so ne page papa ya odi saa nyamransem akokopie mu wasem di bia na eno no mutoto na no eno kyerɛ mu se ade a waye de sebe waye nkwadasem kakra enumti no se de mra na hyese won konkodem wo ba wo de besua nyansa ade a na etwa amanfo sinu mu kra ne se papa yi hye saa de yase ache papa 2018 na kyerɛ se ahwa amanfo ade ache ankasa wantwa wansi dimpo enti eno nso so no ene wo mo so on bebru ni nua ma bru ni bi pa